The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense, but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Marka-e-Haq and Operation Bunyan Marsoos. امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان عالمی برادری میں امن کے داعی کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان نیوی اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ امن اور مذاکرات کے راستے کو ترجیح دی۔ ایرانی صدر کی حالیہ دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ حکومت پاکستان نیوی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بھارت پاکستان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ ہتھ کنڈوں اور پراکسی عناصر کے استعمال میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی پاس آؤٹ ہونے والے کینڈیڈیٹس کو مبارکباد۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں بحرین، عراق اور جبوتی کے مڈ شپ مین بھی شامل۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم۔ آفیسر کیڈٹ حافظ محمد انور منور کو چیف آف ڈیفنس فورسز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کیڈٹ الویرا حمزہ کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل دیا گیا۔ عمر مختار کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ اکیڈمی ڈرک شپ مڈ شپ مین کا اعزاز ہادی عباس خان کے حصے میں آیا۔ کیڈٹ سے حلف بھی لیا گیا۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف عطاتر، گورنر نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے اضلاع خاران اور مستوگ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی تنظیم فتح ہندوستان کی 8 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد زخمی، اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردوں کی ہلاکت سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کا مظہر ہے۔ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل بے کنی تک کارروائی جاری رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی منطقی انجام تک جاری رہیں گی۔ امن پاکستان کے دشمنوں کو ہر محاذ پر عبرتناک شکست دی جائے گی۔ ایران نے 4 مرتبہ جہاز پر حملہ کیا جو بالکل اچھا نہیں لگا۔ بحری جہازوں پر ایرانی ڈرون حملہ جنگ بندی معاہدے کی اہم کانہ خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں دوبارہ سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ ایران کو MOU پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے متعلق اختلاف ہے تو وہ براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا جزیرہ سرخ پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کہا
खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के किसी भी हमले का अब ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब ने अमरीका के साथ बराह रास्त राबते का चैनल कायम करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राबते की खबर झूठ है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की हदूद है, अमरीका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दफाई कार्रवाइयाँ की। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। उधर ईरानी कौम सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया वो ना तो मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं और ना ही जंग बंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। जंग बंदी की ये गैर जिम्मेदाराना खिलाफ वर्जी अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी का बायस बनेगी। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीका को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची का सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा तवक्को है सदर पेज़ेश्कियान के दौरे में तय पाने वाले मुआहदों और मुफाहमत पर संजीदगी से अमल दरामद होगा। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जहाज़ के ईरानी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। यही सुन रहे थे कि जी सस्ता हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ तो वो 300 पे ही है। तो बड़ी अजीब बात है, जब आप अनाउंस कर देते हो तो फिर हो जाना चाहिए, जब बढ़ाते हैं तो उसी वक्त हो जाता है एकदम एक्शन। ये समझ से बार बात है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल सस्ता करे और लोगों को कोई रिलीफ मिले। महंगाई का दौर है, हर चीज़ जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो कुछ हुकूमत को भी चाहिए कि वो पेट्रोल सस्ता करें। बस मौज कर रहे हैं हमारे लीडर जो हैं। ज़ाहिर आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है ना, पुराने रेट पे आ जाए तो फिर भी कुछ न कुछ बात बन जाए। अवामी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता ना किया। अवाम हुकूमती फैसले से नाला। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर ही रहेगी। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मुझे ने कॉल की थी कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो क्या करना है कि धरने में जाकर रौला वोट देने, ठीक है। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए करके जा रहा था तो रास्ते में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आज के बाद मेरा अवामी एक्शन कमेटी इस कालादम तंजीम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ और मैं कालादम तंजीम के लिए इश्तेहार भी बनाता था। मेरा इस कालादम तंजीम और इससे मेरा कोई तल्लुक नहीं है और आज के बाद मैं इस तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। गिरोह में मुलविस अफराद गिरफ्तार। बैरूनी इमाह पर आज़ाद कश्मीर के अमन के दर पे कलदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी। कलदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हरासा करके पैसे इकट्ठे करने में मुलविस रहा। बैरूनी मुल्क से भी पैसे मंगवाए जाते रहे। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार मेहताब अहमद का एतराफ़ जुर्म। कहा कलदम कमेटी के सरगना हमजा ने फंड्स इकट्ठे करके रावला कोट भिजवाने की हिदायत की। गिरफ्तार सहूलतकार रिजवान ने कहा है कि सरगना हमजा ने मुझे मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेकर मेहताब के हवाले करने का कहा था। इंतशारी कमेटी के सरगना हमजा के वालिद का कलदम कमेटी की माली मुआवनत का एतराफ़।